बेनंगै थांका तेप्रालेन सबका साथ सबका दुगाबास बीजेपी अब हाइना कक्सिल जामुं तुबुवै कराक साला महाराजा प्रदोत किशोर देबरमानी याग्रमै आईपीएफ ति जुलाई बारिने भाइस चेयरमैन कृति मोहन तिरप्रानी तुइदुल मुंबाई कांग्रेस नि बाना रमखा खरक दक्सि थाम आईपीएफ ति आदंते 500 बुटार्स बरगनि यागो बदलनि बाना या फरि रेखा कांग्रेस बदलनि हास्ते आदं श्रीदाम देबरमा हाइनो हाई आईपीएफ ति बदल फाइका बांकुंद्री आईडब्ल्यूएफ ति नि यागुलो हाइनो हाई बदल याकारखा आईपीएफ ति जुलाईबारी डिविजन कमिटी नि भाइस चेयरमैन कृति मोहन त्रिपुरा ते जुलाईबारी डिविजन सिकला मथानि आसुकफां मृणाल कान्ति त्रिपुरानो खबै खरक दक्सि थाम आईपीएफ ति आदं कराक सालो महाराजा प्रदोत किशोर देबरमानी याग्रमै आईपीएफ ति नि भाइस चेयरमैन कृति मोहन त्रिपुरानी तुइदुल मुंबाई कांग्रेस नि बाना रमखा खरक दक्सि थाम आईपीएफ ति आदं ते 500 बुटार्स बरगनि यागो बदलनि बाना या फरि रेखा कांग्रेस बदलनि हास्ते आदं श्रीदाम देबरमा कक्तमा थुमनाय रंनि बसकांगो बदल याकारमानि कगनो साना थांगै जुलाईबारी डिविजन सिकला मथानि आसुकफां मृणाल कान्ति त्रिपुरा कक्सिल जामुं तिसाका बेनंगै थांका तिप्रालेन सबका साथ सबका दुगाबास बीजेपी त्रिपुरा सारंनो थकायै एमएलए मिनिस्टार रंगै लुकरंनो फेमलका बरखनै আমাদের ত্রিপুরা সরকার দুর্গা দিয়ে আজকে ক্যাবিনেট মিনিস্টার কয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত চেষ্টা করে থাকি সেজন্য আমরা আইপিএফ থেকে 11 বছর 9 বছর যাবত ধরে কাজ করেছিলাম কিন্তু আজকে গভর্নমেন্ট বিজেপি আইপিএফ গভর্নমেন্ট আবার পরেও আমাদের রিলেটিভ 0% থাকে কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে কথা দেয় কিন্তু সভা বা যে কোনো সভা থেকে আসার পরে আমাদেরকে ভুলে যায় সেজন্য আমরা আজকে দেখলাম যে বিজেপিকে দেখছিলাম সবকা সাথ সবকা বিকাশ আওয়াজ দিলাম কিন্তু আমরা চিন্তা করছি সবকা সাথ কিন্তু দুটা পাস বিজেপির একটা এই যে আমাদের এনসিপি বলে ত্রিপুরা ল্যান্ড কিন্তু ত্রিপুরা ল্যান্ড না এটা ল্যান্ড এখন ব্যান হয়ে গেছে तेखाकजा फाइसिं जुलाईबारी डिविजन सिकला मथानि आसुकफां मृणाल कान्ति त्रिपुरा कक्तमा थुमनाय रंनो तेबो साका फाइनाय 10 एप्रिल सालो जुलाईबारीनि सचिराम आमचायाव खालायजानाय कायसा कतर लुकुथुम पान्दा अ लुकुथुम पान्दाओ किसा हानपानो बेबागै 5000 बुटार आईपीएफ ति याकारै फाइनाय कांग्रेस बाना तला हनै আজকে আমরা 60 ফ্যামিলি এখানে এসে আমরা যোগদান করলাম আমাদের আন্ডারে প্রায় 400 থেকে 500 প্লাস আগামী 10 তারিখে 10 এপ্রিলে আমরা একটা জমায়ে আমাদের মহারাজা একটা প্রোগ্রাম ছিল আমাদের জলাইবাড়ি শাসিরামবাড়ি পাটবাজারে সেখানে আরো আমাদের অন্তত 5000 ফ্যামিলি যোগদান করব राजा खरागुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम सिनि खरां